আজকেও আমাদের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের ত্রয়োদশ 13th চন্দ্রকান্ত পাতিল মেমোরিয়াল হেলথ ডায়ালগ, এবং আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে করোনা কাল এবং ডাক্তারি, এবং হচ্ছে যে ডক্টরস ইন দ্য টাইমস অফ কোভিড ইংরেজি করলে যেটা দাঁড়ায়। তো এইটা মাথায়, এই ভাবনা মাথায় এলো আমাদের। তার প্রথম কারণ হচ্ছে, বা সবচেয়ে মানে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে চন্দ্রকান্ত মানে একটা সর্বোচ্চ নিদর্শন মানবতার, তার তার মানে সমাজকে, সামাজিকতা মানে সমাজকে মানে কন্ট্রিবিউট করা। চন্দ্রকান্ত হচ্ছে একটা সর্বোচ্চ নিদর্শন। চন্দ্রকান্ত মানুষের কথা ভেবেছে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আপনারা দেখলেন একটা ডকুমেন্টারি, চন্দ্রকান্ত প্রথমে আফটার এমবিবিএস মানে ডাক্তারি পাস করার পর সে সরকারি চাকরি পেয়েছিল, এবং সরকারি চাকরি করতে গিয়েছিল এবং সেখানে নানা রকম অসাধু কাজ দেখে প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদের ফলে যা হয়, সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠরা তাকে সে থাকতে পারেনি, সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, সরকারি চাকরি। এবং চন্দ্রকান্তের পিতামাতা খুব বিত্তশালী ছিলেন না, খুবই সাধারণ মানুষ ছিলেন আর্থিক দিক থেকে, এবং সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তারা কিন্তু চন্দ্রকান্তকে উৎসাহিত করেছিলেন। চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, না, আমি কমিউনিটি মেডিসিন নিয়ে পড়বো, আমি সমাজের কাছে ফেরত যাবো, আমি গ্রামের জন্য কাজ করবো, আমি গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের জন্য কাজ করবো। চন্দ্রকান্ত পুনাতে KLM মেডিকেল কলেজে কমিউনিটি মেডিসিন নিয়ে MD করতে শুরু করলো। তো সেই চন্দ্রকান্ত যারা চিকিৎসক মানে কি, চিকিৎসক মানে হচ্ছে যে যাদের মানুষ ভগবান বলে, যাদেরকে মানুষ মনে করে যে চিকিৎসকরা হচ্ছে যে এমন একটা পেশার সঙ্গে যুক্ত, এমন একটা দায়িত্বের মধ্যে তারা থাকেন, এমন একটা দায় এবং দায়িত্ব তাদের থাকে যার উপর মানুষের বাঁচা এবং মরা নির্ভর করে। এবং আমরা এই যে কোভিড সিচুয়েশন আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে অনেক চিকিৎসক সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তারা অসাধারণভাবে মানে নিজেদের সীমার ঊর্ধ্বে উঠেছে। মানে ধরুন, মানে আমি পেশার ঊর্ধ্বে যে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে একজন চিকিৎসক, তিনি কোভিড রোগী, জানেন 3-4 মাস আগে কি সিচুয়েশন ছিল। কোভিড মানে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক, অদ্ভুত একটা কুসংস্কার ইত্যাদি। এবং সেখানে দেখা গেল যে একজন চিকিৎসক কোভিডে মৃত একজন মানুষকে যখন তার পাশে কেউ এসে দাঁড়াচ্ছেন না, তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে, ম্যাটাডোর সম্ভবত, ট্রাক্টর সম্ভবত চালিয়ে তিনি তার শেষকৃত্য সংগঠিত করলেন। একজন চিকিৎসককে আমরা কি দেখলাম, সম্ভবত এইমস হাসপাতালে দিল্লিতে নিয়ে যেতে যেতে সেই রোগী অত্যন্ত মানে শারীরিকভাবে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় গিয়েছিল। সে সকল যে ওই PPE, যেটা এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়, সেই PPE খুলে তাকে শেষ মুহূর্তে CPR ইত্যাদি দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। নিজের সমস্ত কিছু যা থাকে আর কি, যে ওই হয় না যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে তিনি কাজ করলেন। তো আমরা এই সব চিকিৎসকদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা দেখছি কিভাবে মানুষের পাশে থাকছেন, মানুষকে কিভাবে বাঁচিয়ে তুলছেন, মানুষের কিভাবে সেবা করছেন। এবং এই করতে যে অনেক চিকিৎসক এবং অনেক চিকিৎসা কর্মী তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলেও গেছে। আমাদের আজকের এই আলোচনার মূল আঙ্গিক চন্দ্রকান্তের যে ধারা, তার আগেও ছিল, এবং চন্দ্রকান্তের ধারারই প্রকৃত উত্তরাধিকার হচ্ছে এইসব চিকিৎসকরা এবং চিকিৎসা পরিষেবা। এবং এটা যে একটা অন্যান্য পেশার চেয়ে স্বতন্ত্র, যেখানে মানুষের বাঁচা এবং মরা নির্ভর করে, মানুষের ভালো থাকা নির্ভর করে, সেই মানুষগুলোর বিষয়ে আমরা আজকে বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছি। করোনা কাল এবং ডাক্তারি, ডক্টরস ইন দ্য টাইমস অফ কোভিড। আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ডক্টর যোগীরাজ রায়। তিনি বেলেঘাটা IIT-তে ইনফেকশাস ডিজিজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, এবং এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে একজন অগ্রণী চিকিৎসক, যে সব সময় কোভিড রোগীদের দেখছেন, তাদের সারিয়ে তুলছেন, বাঁচিয়ে তুলছেন। এবং আমি বলবেন আমাদের আজকের এই আলোচনা সঞ্চালনা করবেন, মডারেট করবেন ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী, তিনি সম্পাদক রিভার ফাউন্ডেশনের। এবং তার সাথে অন্য আলোচক হিসেবে থাকছেন ডক্টর রবিকান্ত সিং। ডক্টর রবিকান্ত সিং আমার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে আলাপ, কারণ আপনারা শুনলেন তথ্যচিত্রের মাধ্যমে যে চন্দ্রকান্ত যে বিহারে কাজ করতে গিয়েছিল, বিহারবাসীর পাশে দুর্যোগে দাঁড়াতে গিয়েছিল, সেই সময় যে সংগঠনের হয়ে গিয়েছিল তার নাম ডক্টরস ফর ইউ। এবং সেই ডক্টরস ফর ইউ এর প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি
ডক্টর রবিকান্ত সিং। তিনি নিজে পেশায় চিকিৎসক, তিনি মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত। তার সাথে থাকছেন ডক্টর ওয়াসিম খোট, তিনি নিজে একজন ইনফেকশাস ডিজিজের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ মুম্বাই তার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, এবং তিনি এই আলোচনা অংশগ্রহণ করবেন। এবং আমাদের অতি পরিচিত বিশান বোস, তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অনকোলজি ডিপার্টমেন্টের, তিনিও আলোচনা করবেন। আমি এই আলোচনার প্রেক্ষিত এবং আরো সামগ্রিকতা নিয়ে আমি ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরীকে বলবো, আপনি যদি এবার শুরু করেন। Very good evening. Good evening to particularly Dr. Wasim, Dr. Ravikant, and all of you who are joining us from across the borders that we had been guarding so, concerned in such a concerned way over the last couple of months in the times of COVID. The only people who had been possibly had been kept unguarded and never thought of keeping themselves guarded is the medical profession. And we thought that while Chandrakant never minded borders to come to the side of ailing human beings, to come and serve by sitting at the side of people in distress, no time other than this time is more relevant to remember, to get ignited to his thoughts and his contribution, to try to learn and try to get, take the oath again that what we are doing right now than this year's Chandrakant's birthday. And we are here today, and I'm so glad that, we are while physical non-proximity has really made us unfortunate, is an unfortunate happening. The way we had been united over the wave, and over the last couple of months we had been talking over the waves only, and so today also is no exception, and we are talking only over the wave. So we are so glad that while Jogiraj and Bishan are just our close neighbors, so is Dr. Wasim, who is also very young, and Jogiraj is batchmate, and Dr. Ravikant Singh. And I just want to mention here that it was Dr. Ravikant Singh who partied with, I want to emphasize the term, and he with Chandrakant. And these two people, as I read, and today is the first time that I've got a chance to come across with Dr. Ravikant Singh. But the way I know him is through literature. Literature means the newspaper reports. His and Chandrakant's friendship culminating into service by doctors of KEM Medical College to go to Bihar, and we know all that unfortunate happenings. And this, we get inspired, and the profession is like that. We walk through a tight rope between life and death with the medical professionals. And it's in death of Chandrakant that we take oath. We take oath for more service, greater service, and what service we are providing right now across the country. And I think that's why we are all here, and we are going to hear from all of them. And so I would request Dr. Ravikant Singh to start the dialogue. It's really a conversation. It's not something like, somebody is going to tell us something which is great. We want to hear from him how he shapes himself day and day, and in today's India, today's world, how he envisions Chandrakant's role could have been, and the way his role all of us are trying to play in the country, in the world. So I would like to hear from Dr. Ravikant Singh, and then I'll come to Bishan. And so it will be something like, it would be good if Dr. Ravikant Singh and Dr. Wasim speaks in their mother tongue, like it would be Hindi, and obviously Jogiraj and Bishan would be speaking in Bengali. So we want to make it, and I'm sure Dr. Ravikant Singh is from Bihar.
So it's really an indication of national integrity that we are having today. And Chandrakant, apart from a medical professional contribution that he has presented to us, he remains a symbol of national integrity. So I start off with Dr. Ravikant Singh from Bihar, who is going to tell us his ideas, his dreams, and how he remembers Dr. Chandrakant Patil. I think he's the best person to tell us the story today. Over to Dr. Ravikant Singh. Thank you, sir. Thank you so much. I don't have words to explain my feeling toward all of you, and especially Abhijit sir, Partho sir, and the all member of Liver Foundation. Frankly, मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं आकर के मिलूं, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाया मिलना। मैं खुद जानना चाहता था किस तरह से जो है, अनफॉर्चुनेटली बिहार में जहां एक तरह से अगर देखें तो चंद्रकांत शहीद हुआ, वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को अभी भी दुख होता है कि शायद बिहार से जितना एक्सपेक्टेशन था मेरे को कि बिहार के लोग समझेंगे और उसके बलिदान को आगे बढ़ाएंगे, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे तो अभी भी आई वुड से कि उतना नहीं हो पाया है। बट आई एम वेरी प्लीजेंटली सरप्राइज फ्यू इयर्स बैक जब मेरे को पता चला कि लिवर फाउंडेशन ने इस तरह का डायलॉग जो है चंद्रकांत पाटिल के नाम पे शुरू किया है, एंड उस प्लेटफॉर्म पे अमर्त्य सेन जैसे लोग आकर के वक्तव्य दिए हैं, तो मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये सब जान करके। एंड तो मैं अपना डायलॉग से पहले तो सर मैं आप सब लोगों का ये पिछले 12-13 साल से मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर keeping this dialogue continue since so many years, and recognizing the contribution of Chandrakant Patil. So जैसा आपने बताया, एंड बहुत सारे लोगों को इवन प्रोबेबली चंद्रकांत के फैमिली वालों को भी बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी, बिकॉज जो कुछ जो हुआ केवल मेरे और चंद्रकांत के बीच में हुआ, एंड बहुत कोई पूछने भी नहीं आया मेरे से, एंड मेरे को कभी वैसा उस तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला जिसपे मैं ये सब शेयर कर सकूं, बिकॉज मैं ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि उस तरह का प्लेटफॉर्म ना हो तो शेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, बिकॉज सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आज करीब 13 साल बाद मैं वो सब चीजें बताऊंगा। सो I won't take much time, just 10-15 minutes में मैं बात सारी कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चंद्रकांत पाटिल जो है वो मेरा जूनियर था, 1 साल जूनियर था केएम हॉस्पिटल में। मैं सेकेंड ईयर में आई थिंक जाने वाला था, एंड वो फर्स्ट ईयर में जस्ट आया था, एंड ये अगस्त की बात है जब ये बिहार में फ्लड आया, एंड आई डिसाइडेड कि हम लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। मैंने क्यों डिसाइड किया, इसका भी कोई एजेंडा, कोई पर्पस नहीं था, जस्ट मेरे को पता था कि बिहार ऐसे ही बहुत पुअर स्टेट है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम वीक है, सो लेट्स डू समथिंग। और तब तक ये डॉक्टर्स फॉर यू करके, इनफैक्ट आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली वो रजिस्टर्ड भी था या नहीं उस समय तक, एंड वी डिसाइडेड कि वी रिस्पॉन्ड। बट उसके बाद जैसा टिपिकल होता है मेडिकल कॉलेज में कि अभी अब एचओडी का लफड़ा कि बिना इसके परमिशन के कैसे जाओगे, फिर इसका लफड़ा, बहुत सारा पॉलिटिक्स। बट मेरे दिमाग में केवल यही था कि भाई दिस इज नॉट जस्ट कि मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, इट वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल डिजास्टर एंड इसलिए जाना है। तो मैं हर जगह ट्राई करके थक गया, एंड लोग कितने स्टूडेंट तैयार भी थे कि जाएंगे, लेकिन अरे जाएंगे लेकिन इसका परमिशन चाहिए,
ये परमिशन नहीं देगा, डीन का परमिशन नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकते हैं, एचओडी का परमिशन मिलेगा तो नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट वन डे मैं अभी भी याद है मेरे को, करीब 4:30 बज रहा था एंड मैं लेटा था चटाई पे जस्ट ऐसे ही एकदम डिप्रेस होकर के कि अब तो लगता है कि जब तक परमिशन नहीं देगा डीन तो मैं जा नहीं पाऊंगा। उसी समय जो है ना अराउंड 4:30 के अराउंड चंद्रकांत मेरे फ्लोर के ऊपर रहता था, वो आया और मेरे को बोला अचानक कि रविकांत सर मैं आपके साथ चलूंगा, कोई चले या ना चले मैं आपके साथ चलूंगा। एंड मैं 15 दिन जो है ना वो कमिट करता हूँ, 2 वीक तो मैं रहूंगा ही, और अगर जरूरत पड़ा तो मैं 15 दिन और रह लूंगा। तो दैट वाज ए बिग सपोर्ट मैं कि अच्छा चंद्रकांत तो ऐसा करते हैं, अगर तुम चलोगे और हम तो चलेंगे ही, चाहे भले ही मेरे को परमिशन मिले ना मिले मैं तो जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में था कि 1 और 1 11 हो जाएंगे हम लोग, एंड हमको तो जाना ही। सो दैट वाज द मोमेंट, वो जो पहला मोमेंट था जिसमें चंद्रकांत ने मोटिवेट किया एक तरह से मेरे को। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं और ज्यादा जो है ना विगरसली पुश करने लगा, एंड मैं डिफरेंट आईएएस ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन सबसे दबाव दे करके कि भाई जो और लोग भी जाना चाह रहे हैं प्लीज ग्रांट अस द परमिशन। फाइनली सेक्रेटरी ग्रांटेड अस द परमिशन, डीन, डायरेक्टर, एचओडी सबसे परमिशन मिल गया, एंड वी लैंडेड अप इन द पटना, एंड पटना से फिर सहरसा गया। द सेकेंड इंसिडेंट वेयर चंद्रकांत हेल्प मी एक्चुअली, वो सब लोग सहरसा में काम करने आए थे, सडनली वहां पता चला, बिकॉज एक्चुअली सडनली नहीं, यहाँ सेक्रेटरी ने बीएमसी के जो कमिश्नर थे उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर रविकांत जो ये हैं फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश झा, वो चाह रहे हैं कि सुपौल में भी उनका चल रहा है, उनका शायद उनकी फ्रेंडशिप, और वो आई वॉज नॉट अवेयर, मैं तो जानता भी नहीं था प्रकाश ये जो प्रोड्यूसर प्रकाश झा को, बट बिकॉज वो सीनियर थे आईएएस ऑफिसर ने बोला तो ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पूछा कि भाई कौन जाना चाहता है, 3-4 लोगों को वहां जाना पड़ेगा। अगेन सारे यंग लोग थे, यंग रेसिडेंट, नोबडी वाज रेडी टू गो। सो अगेन चंद्रकांत केम फॉरवर्ड एंड बोला कि रविकांत सर मैं जो है ना मैं जाता हूँ। एंड वो जब वो बोला कि मैं जाता हूं तो फिर मंगेश और 1-2 लोग और सारे लोग आ गए, और फिर 3 लोगों की जो है ना 2-3 लोग रेडी हो गए। सो दैट वाज द सेकेंड टाइम जहां मैं बहुत डिफिकल्टी में था, और चंद्रकांत पाटिल ने जो है वो डिफिकल्टी से मेरे को लगा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टू यंग, मेरे से सीनियर लोग भी उस टीम में थे। सो बहुत मुश्किल था इन सब लोगों को हैंडल करना। एंड अनफॉर्चुनेटली चंद्रकांत सारे दुर्घटना घटा, एंड लिटरली आई क्राइड। रात में ही मैं मिस्टर के पास गया एंड आई सेड कि सर हेल्प अस, बिकॉज फ्रैंकली आई डोंट हैव, आई वाज टोटली क्लूलेस कि अब क्या होगा, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। एंड इट वाज जस्ट इमोशनल, कोई बहुत प्लान करके गए हों उस तरह का तो था नहीं, कि बस जाना है और सेवा करना है, इसी तरह से। थैंकफुली फिर जैसा होता है बहुत लोग सपोर्ट ये करके आया, प्रकाश झा ने भी काफी हेल्प किया, उन्होंने फिर सारा अरेंज किया, एंड आई वेंट बैक। बट इफ यू आस्क मी, आज जो कुछ भी हम हैं या जो कुछ भी डॉक्टर्स फॉर यू है, द टर्निंग पॉइंट वाज द डेथ ऑफ चंद्रकांत पाटिल, बिकॉज उसके बाद ही और क्या हुआ जो मेरे को पर्सनली बुरा लगा। मेरे साथ उस टीम में करीब और भी 25-30 डॉक्टर से भी ज्यादा लोग गए थे मुंबई से। मैं तो 2 दिन बिल्कुल पागल ही था एक तरह से, मेरे को कुछ पता नहीं था कि बिहार में क्या चल रहा है। मैं केवल चंद्रकांत के साथ, और फिर यहाँ धुले में गया जहां वो उसका अंतिम संस्कार किया गया। 2-3 दिन बाद मेरे को पता चला कि अच्छा जो सारे लोग गए थे वो सब लोग फ्लाइट पे बैठ के रिटर्न आ गए। वो लिटरली मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को ये लगा कि भाई जब ये तुम जान रहे हो कि दिस वाज एन एक्सीडेंट और एक तरह से चंद्रकांत शहीद हुआ है, तो एटलीस्ट हम लोग 15 दिन का जो परमिशन मिला था वो तो कंटिन्यू करते काम। सो आई डिसाइडेड कि मेरे को बहुत लगा, एंड मैंने कहा कि अब चाहे जो भी हो, सब लोग आ गए, मैं वापिस फिर से जाऊंगा, एंड मैं कम से कम 3 महीना तो अपना जरूर दूंगा। और उसके बाद फॉर्चुनेटली
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वो भी आगे बोले कि ठीक है चलिए मेरे को भी डॉक्टर, मैं वापिस गया 8 दिन बाद, एंड फिर से आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, स्क्रैच से 2 मेडिकल स्टूडेंट था सेकेंड ईयर का, प्रियदर्श तुरे एंड अजीत रॉय, ये दोनों के साथ मिलकर के मैंने फिर से एक 6 डॉक्टरों की टीम बनाई। कोई भी अनदर सरप्राइज पीएमसीएच में गया कि भाई अब तो डॉक्टर चले गए, मेरे को और एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, कोई नहीं आया पीएमसीएच से। दे डिमांडेड मनी कि डब्ल्यूएचओ तो 700 पर डे देता था, आप कितना देंगे। मैं तो शौक रह गया ये सुन करके कि महाराष्ट्र में तो आज तक मेरे को कोई नहीं पूछा कि कितना देंगे, और बिहार में काम करने के लिए बिहारी डॉक्टर मेरे से पैसा। मैं बोला कि नमस्ते, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर। एंड देन आई मेट वन आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने मेरी ये सारी बातें सुन के, मैं आज भी वो याद रखा, उन्होंने लेटर पे लिखा कि डॉक्टर रविकांत का जो है ये सुन करके वी हैव डिसाइडेड कि दो तीन डॉक्टर उन्होंने आयुर्वेद डॉक्टर दिया, और इस तरह से 6 डॉक्टरों की टीम मिल करके ना हम लोगों ने करीब वहां ऑलमोस्ट 6 मंथ तक वो रिस्पॉन्स चला। उसके बाद यही नहीं, मर्सी मलेशिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में आई। उसके बाद हम लोगों ने एक हॉस्पिटल चलाया जो करीब 4 साल तक वहां रन किया, एंड ये वर्क को इतना रिकॉग्निशन मिला कि सार्क अवार्ड फिर मिला इसको। एट बैक साइड मेरे को केएम में पीएसएम डिपार्टमेंट में 6 महीने लटका दिया गया, मतलब एग्जाम नहीं देने दिया गया किसी भी तरह से, जो भी है। 6 महीने बाद मैं तो माइंड मेकअप कर ही चुका था कि जो कुछ भी हो आई विल वर्क फॉर द चंद्रकांत का जो विजन था ये करके, एंड थैंकफुली दैट डिसीजन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आज आपको सर जान करके आप सब लोगों को खुशी होगा कि डॉक्टर्स फॉर यू जो एक तरह से चंद्रकांत का खड़ा किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर देखें आज न केवल भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश में भी काम कर रहा है। रोहिंग्या क्राइसिस जो हुआ, आप लोगों को पता नहीं हो, मैं वहां भी गया था 15 दिन के लिए। बहुत सारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे, वो जानते थे, दे ट्रस्ट ऑन मी, उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया कलेक्ट किया और मैं वहां पे गया। तो ये 2 कंट्री के साथ साथ नेपाल अर्थक्वेक में डॉक्टर्स फॉर यू ने 9 महीने तक काम किया। इनफैक्ट आज कोविड में करीब 6 स्टेट में हमारा काम चल रहा है। 550 स्टाफ फुल टाइम डॉक्टर्स फॉर यू में काम कर रहे हैं, और कहीं भी अगर डिजास्टर होता है तो डॉक्टर्स फॉर यू इज दी फर्स्ट एजेंसी जो कि रिस्पॉन्ड करती है। आई ऑल्सो वांटेड टू शो 1 or 2 पिक्चर, इफ यू कैन make me co-host so that I can share the slide, अगर हो जाता है तो। So ये सारा कुछ जो आज हो रहा है, एंड मैं आज कैलकुलेट भी कर रहा था 2008 से अभी तक अगर देखें तो डॉक्टर्स फॉर यू ने करीब मेरे को लगता है मोर देन 100 करोड़ रुपीस प्रोबेबली हम लोगों ने ये रिलीफ रिस्पॉन्स पे एक बहुत सारे इस पे लगाया है। और ये कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है वो मेरा जो दिमाग टर्न किया वो चंद्रकांत की शहादत के कारण ही हुआ था, बिकॉज उसके पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई केएम से निकल के कोई एनजीओ चलाऊंगा। आज आप देख रहे हैं पूरे डॉक्टर्स फॉर यू पूरे ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। ये सब सारी जगह आज कोविड रिस्पॉन्स पे काम हो रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी प्लान किया इस साल, जब 21 दिसंबर को हम लोग हमारा जितना भी रिस्पॉन्स हो रहा है उन सारे रिस्पॉन्स को डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल कोविड रिस्पॉन्स हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड ये जो ब्लू डॉट है यहाँ पे हमारा आइसो कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, करीब 2000 बेड डॉक्टर्स फॉर यू मैनेज कर रही है। और आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन एंड सारे लोग जो है आकर के हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन काम चल रहा है। हम लोग इवन 500 बेड्स हॉस्पिटल जो कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में है वो भी हम लोग चला रहे हैं। और काफी कुछ, अब तो बहुत सारे यंग लोग हमारे साथ जुड़े हैं। करीब मोर देन 70% स्टाफ हमारा अभी कोविड रिस्पॉन्स में काम कर रहा है। इनफैक्ट ये पिक्चर जो है ये एलएनजेपी अस्पताल का है, जहां करीब 100 से ज्यादा डॉक्टरों को ये डॉक्टर के साथ साथ ये हेल्थ वर्कर, हाइजीन टेक्नीशियन हम लोगों ने लगाया है जो कि ये कोविड रिस्पॉन्स में काम कर रहे हैं। सो मैंने जस्ट एक छोटा सा झलक दिखाया कि वो चंद्रकांत पाटिल का जो कंट्रीब्यूशन था
भले ही कोई याद रखा ना हो बिहार में, बट वो चंद्रकांत पाटिल आज भी मेरे दिल दिमाग में उसी तरह है। एंड ये आगे भी रहेगा। एंड मैं यहाँ पे एक बात और भी मैं बोलना चाहूंगा कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि डॉक्टर तो यू ऑल नो कि अभी भी देश में 70,000 MBBS डॉक्टर हर साल बन रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उसमें 700 के 70 भी जो है वो चंद्रकांत पाटिल के जैसे हो रहे हैं। अगर वैसे हो जाए तो फिर तो क्या कहना है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या था चंद्रकांत पाटिल में जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आकर के या, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत उनके पेरेंट्स का जो है ना, मैं बहुत क्लोजली उनके पिताजी और माताजी से इंटरेक्ट किया। जो उनके पिताजी का नेचर है, किसी का अगर बेटा मर जाए और उसके सामने हम कहीं ना कहीं खड़े हों, और कहीं ना कहीं दिमाग में हर किसी के था कि यही वो लड़का है रविकांत जो लेकर के गया ये करके। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक अंदर से एक शुरू में बहुत घबराहट थी कि हाउ आई विल फेस द फादर ऑफ चंद्रकांत पाटिल। बट फॉर्चुनेटली जब हम देखे तो देन आई रियलाइज कि ये जो फैमिली है डॉक्टर उमाकांत पाटिल और उनकी वाइफ जो है चंद्रकांत की मदर लता पाटिल, ये दोनों का बहुत मतलब इनका नेचर और कहीं ना कहीं इनका जो स्वभाव और इनका जो नेचर है दैट इज अमेजिंग। और वही जो सेवा भाव कहीं ना कहीं चंद्रकांत में भी आया, और उसी कारण जो है ना चंद्रकांत पाटिल जैसा डॉक्टर बन पाया। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या करते हैं वो बहुत कुछ जो है ना डिटरमाइन करता है। केवल डॉक्टर इंजीनियर बन जाने से नहीं, वो विजन जो है बच्चे को देना ना, वो कहीं ना कहीं पेरेंटल ये रहता है। सो आई मस्ट थैंक्स उमाकांत पाटिल जी और उनकी माँ लता पाटिल जी जो हैं, दोनों का कहीं ना कहीं उनका ये रहा है जिसके कारण कि चंद्रकांत पाटिल जैसा ये हो पाया। हमारा जो विजन है अभी वो भी हम जस्ट 2 मिनट में बता दें कि ये डॉक्टर्स फॉर यू को मेरा पहला ही विजन था कि ये केवल इंडिया ही नहीं पूरे साउथ एशिया रीजन में काम करे, और कहीं ना कहीं वो अब सफल भी हुए हैं हम लोग। इनफैक्ट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 6 मंथ बैक आई ज्वाइन टाटा कैंसर हॉस्पिटल। सो अब मैं डॉक्टर्स फॉर यू से एक तरह से ऑफिशियली अब मैं आउट हूँ। नए प्रेसिडेंट जो डॉक्टर रजत जैन है, और लीडरशिप भी ये ग्रो की है, और मेरे को लग रहा है कि अब डॉक्टर्स फॉर यू काफी लंबे समय तक काम करेगा। एंड हम लोग एक डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल के नाम पे अब अवार्ड भी शुरू करने वाले हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर साल जो इस तरह का कोई एकदम यूनिक जो डॉक्टर होगा उसको दिया जाएगा। प्लस हमारा भी प्लान है एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का बिहार में, वो भी डेफिनेटली चंद्रकांत पाटिल के नाम पे होगा। प्रॉब्लम हम लोगों का ये होता है कि हम लोग फंडिंग किसी और से लेते हैं, और जब आप फंडिंग किसी और से लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फंडिंग में लोग वही लोगो और ईगो बहुत ज्यादा होता है। सब लोग अपना नाम चाहता है, लोगो चाहता है। तो अभी जैसे बिहार में भी हॉस्पिटल बनाया, बट उसमें अब जो फंडिंग जो दिया एक विस्टेक्स फाउंडेशन है, तो इस कारण से उस हॉस्पिटल का नाम मेरे को विस्टेक्स हॉस्पिटल करना पड़ा। बट अगर आप मेरे दिल से पूछे, मेरे को पैसा मिले तो सब कुछ हम डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल के नाम पे ही करना चाहेंगे। एंड ये आगे होगा बिकॉज अब डॉक्टर्स फॉर यू बढ़ रही है, और हम लोगों का फंडिंग भी बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है। तो वी आर सेविंग सम मनी so that we can build something unique in the memory of चंद्रकांत पाटिल। और एक चीज और भी हम बोलना चाहेंगे लास्ट, जो भी सुन रहे होंगे या आगे जो भी सुने इसमें, कि डॉक्टर बनना जो है ना, ये जस्ट केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि बस डॉक्टर बनना है, बन गए या पापा मम्मी कर रहे हैं, वैसे नहीं बनना चाहिए। अगर आप में सेवा भाव है तभी बने। और खास करके हम बहुत सारे डॉक्टरों से अपील करना चाहेंगे, खास करके बिहार के डॉक्टरों से जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करके ऑल काइंड ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ देम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्सेप्शंस नहीं है, there are many exceptions with due respect to them, but what I see currently
is आपको ये भी पता होगा कि overall number of doctor produced by the private medical college has increased than the produced by the government medical colleges. So पैसा दे करके डॉक्टर बनना ये something very disturbing to me. मैसेज आता है मेरे को कितनी जगह से 2-2.5 करोड़ रेडियोलॉजी, 1.5 करोड़ पीडियाट्रिक, ऐसा ये, तो इस तरह से हम आई थिंक कहीं ना कहीं जो है ये डेविएट हो चुके हैं हम सारे लोग, ये इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इस तरह के डॉक्टर ये करके हम लोग इक्विटेबल हेल्थ केयर या जो हम लोग विजन देख रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ स्ट्रांग हो, वो नहीं हो पाएगा। और हम सब खास करके डॉक्टरों से उम्मीद करेंगे कि अपने बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर बिल्कुल भी ना बनाए। अगर वो उस लायक हो, उस काबिल हो कि compete कर सके, और अगर उसमें सेवा भाव है तभी उसको डॉक्टर बन के लिए प्रोत्साहित कीजिए और ये कीजिए। अदरवाइज whatever he or she wants to do उसको कीजिए, फोर्स करके डॉक्टर बिल्कुल ना बनाए। सो दैट्स ऑल। अभी मैं ये बोलना अभी बोल तो मैं बहुत कुछ और भी सकता हूँ, बट टाइम बहुत लिमिट है, एंड जो की चीजें थी वो मैंने आज बताया। एंड मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि ये ऑर्गेनाइज किए हैं। हम लोग अगले साल से इस प्रोग्राम को और भी बड़ा करेंगे, डॉक्टर्स फॉर यू मिल करके करेगा इसको। एंड खास करके चंद्रकांत के माता पिता, उन दोनों से जो है मेरा ये है कि अगर उनको कभी भी लगे कि मेरे से कोई गलती हुआ हो तो माफ कर दीजिएगा, बिकॉज हम बिल्कुल क्लीन फेस से, क्लीन इंटेंशन से जो है मैं और चंद्रकांत पाटिल गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हुआ। बट मैं चंद्रकांत पाटिल के नाम को जो है वो हमेशा जिंदा रखूंगा, एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर রবিকান্ত। আসলে জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়েই এই পেশা, আমাদের চিকিৎসা পেশা প্রতিষ্ঠিত, এবং ডক্টর রবিকান্ত আমাদের সামনে যে উপস্থাপনা করলেন তার জীবন থেকে উঠে আসা ধ্যান ধারণার থেকে, তার থেকে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, এই পেশার আলো, এই পেশার যেটুকু আধার আছে সেটুকু আধার জয় করতে পারবে এই প্রতীতি আমাদের আছে। কারণ এই পেশার মূল প্রেরণা হচ্ছে চন্দ্রকান্তের মতন মানুষেরা, এবং দিকে দিকে চন্দ্রকান্তরা ছড়িয়ে আছে। আমরা ভয়ঙ্কর আশাবাদী, এবং আশাবাদী এই করোনা কালে, কারণ আমাদের চারিদিকে অনেক এরকম নিদর্শন আছে যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বুক ফুলিয়ে বলতে হয়। আমি এবার অনুরোধ করব ডক্টর বিশান বসুকে এই পেশার উজ্জ্বল প্রেক্ষিতের সম্পর্কে আমাদের সামগ্রিক ধ্যান ধারণার একটা রেখা উপস্থাপিত করার জন্য আগামী 10-12 মিনিটের মধ্যে। ডক্টর বিশান বসু। উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। কোভিডের মতো অতিমারী ব্যাপারটা আমাদের স্মরণকালের মধ্যে এতটাই অভূতপূর্ব যে এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে একটা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা তো আলাদা করে বলার কিছু নেই। তো আজকের আলোচনা ডাক্তার চন্দ্রকান্ত পাটিলের নামে, তাহলে তার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি। মুম্বাইয়ের এক প্রথম সারির হাসপাতাল থেকে কাজ করতে করতে ঠিক কিসের ডাকে চন্দ্রকান্ত দৌড়ে গেলেন? যেখানে দৌড়ে গেলেন সেখানকার বাস্তবতাটা মুম্বাইয়ের ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল থেকে কতটা দূরে? এই প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি আরো একটা প্রশ্ন জরুরি। স্বাধীনতার পরে 70 বছর পেরিয়ে গেছে, বন্যায় সব হারানোর পর আতঙ্কিত বিহ্বল মানুষের সামনে প্রাথমিক দুশ্চিন্তা কেন হয়ে দাঁড়ায় চিকিৎসার অভাব? যে অভাবে সুরাহা চন্দ্রকান্তদের মতো কিছু মানুষ দৌড়ে না গেলে হয় না। প্রশ্নগুলো খুব বিচ্ছিন্ন ছাড়া ছাড়া লাগলেও অতটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, সরকার বাহাদুর সব মানুষের নাগালের মধ্যে, নাগাল মানে ভৌগোলিক অর্থেও অর্থনৈতিক ভাবেও নাগালের মধ্যে স্বাস্থ্য চিকিৎসা আনতে পারলেন না। অত চন্দ্রকান্তরা না দৌড়লে বা ডাক্তার চন্দ্রকান্ত পাটিলের মতো কতিপয় মানুষের বিবেক জাগ্রত না হলে জলে পড়া মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না। আর সেই জন্য আজকে আলোচনা সভার তাৎপর্য। চন্দ্রকান্ত যে কাজ করেছিলেন সেটা সম্ভবত চিকিৎসা পেশার সাথে আবহমান কাল ধরে ঝুলে থাকা একটা দায়বদ্ধতার যে অনুভব সেটা, বা বৃহত্তর অর্থে পেশা নিরপেক্ষ সহমর্মিতার অনুভব। পৃথিবীর সব দেশে
সব কালে কিছু মানুষের মধ্যে এই বোধ থাকে, সে বোধ আরো বেশি মানুষের মধ্যে থাকলে ভালো হয়, কিন্তু অনেক ভালো হওয়ার মতো এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সুলভ নয়। কিন্তু পাশাপাশি আরো একটা অপ্রিয় প্রশ্ন, দুর্ঘটনায় পড়ে মারা না গেলে আমরা কি আদৌ চন্দ্রকান্ত পাটিলের নাম জানতে পারতাম? ধরুন ওই বাকি টিমের বাকি যে ডাক্তাররা আজকে রবিকান্ত স্যার বললেন বলে আমরা তার নাম জানলাম, ডক্টর ফরিউর নাম জানলাম, স্বাভাবিকভাবে এমনি সবাই কতটুকু জানে? বা আরো বাজেভাবে প্রশ্নটা করি, সেই দিন ওই বজ্রপাতে যদি একসাথে 8-10 জন ডাক্তার মারা যেতেন, কেউ কি মনে রাখতেন 10 জনের নাম? তাহলে কি আমরা চন্দ্রকান্ত পাটিলকে মনে রেখেছি যতখানি না তার অসামান্য মানবিকতা, দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতা বোধের কারণে, প্রায় ততখানি ব্যতিক্রমী পরিবেশে আচমকা মৃত্যুর জন্য? কথাটা যদি সত্যি হয় খুব দুর্ভাগ্যজনক সত্যি, কিন্তু কথাটা খুব অবান্তর নয়। চন্দ্রকান্ত পাটিল বা চন্দ্রকান্ত পাটিলের মতো মানুষেরা স্বীকৃতির লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েন, একে অপরের জন্য করেন, সেটা নয়। কিন্তু যারা এভাবে অপরের জন্য করেন তাদের দেখে বহু মানুষ উৎসাহিত হন, উদ্দীপিত হন। আজকাল শব্দটা একটু বাজে হয়ে গেছে, তাও বলি, অনুপ্রাণিত হন। চন্দ্রকান্ত আর নেই, কিন্তু চন্দ্রকান্তরা আছেন, তাদের কথা জানা জরুরি, জানানো জরুরি। এই যে ধরুন আমফান, কোভিড, দ্বিমুখী দুর্দশার মধ্যে বহু চিকিৎসক রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করছেন। শুধু চিকিৎসকরা কেন, বহু পেশার বহু মানুষ এইখানে ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য এদিক ওদিক কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করেছেন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ হচ্ছে, কত রকম অসরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষের কাছে চাঁদা তুলে কত কাজ হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় তো অল্পই হয়তো, তবু তাদের কথাও জানা দরকার, জানানো দরকার, না হলে বেশি মানুষ এগিয়ে আসবেন না। আর সেই জন্য এই ধরনের আলোচনা সভাগুলোর দরকার। কেরিয়ার গুছিয়ে নেওয়ার সময়টায় অন্যের জন্য দৌড়াদৌড়িকে অনেকে বোকামো বলেন। এটা তো সত্যি, দুর্গতদের জন্য দৌড়ে না গিয়ে চন্দ্রকান্ত পাটিল যদি পড়াশোনা করতেন বা চাকরির চেষ্টা করতেন বা অন্যান্য কাজকর্ম নিজের আখের গুছানোর চেষ্টা করতেন, তাহলে তথাকথিত সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়তো। অপরের দুঃখে কাতর হওয়া বা সেই দুঃখ নিরসনে ব্রতী হওয়া, সেটা একটা মহৎ গুণ। সেই গুণের সামান্যতম সামাজিক সম্মান যদি না থাকে, তাহলে সেই স্বীকৃতির অভাব তথাকথিত বোকামি বলে দাগিয়ে দেওয়াকে মান্যতা দেয়, আরো চন্দ্রকান্তদের হয়ে ওঠা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। একটু এখনকার কথা বলি। এই কোভিড পরিস্থিতিতে দেশে মারা গেছেন কয়েকশো ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের ধরলে কয়েক হাজার তো বটেই, হাজারের বেশি তো বটেই। কজন ভেবেছেন সংখ্যাটা নিয়ে? সংখ্যার পিছনে থাকা এক একখানা পরিবার নিয়ে। আর যারা মারা যাননি, যারা এখনো লড়াইটা লড়ে যাচ্ছেন দাঁতে দাঁত চেপে, আমার এক বন্ধুর কথা বলি, স্বামী স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার, বছর 5-এর একটা ছেলে। কোভিড এর শুরুর দিকে একজন আক্রান্তের সংস্পর্শে এলেই ডাক্তারকে বিভিন্ন সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। এখন অবশ্য আক্রান্তের সংখ্যা এমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে যে ওইসব সাবধানতা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তো এমনই এক রোগীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এলে বন্ধুকে আলাদা থাকতে হয় বাড়িতেই। ছেলে খুব অবাক হয়ে দেখে বাচ্চা ছেলে, বাবা দূরে থাকে, আগের মতো আর আদর করে না, একসাথে খেতে বসেন, এমনকি রাত্রিরেও আলাদা ঘুমোয়। ছেলের মন খারাপ। এরকম চলতে চলতে মায়েরও এক রোগীর রিপোর্ট পজিটিভ এলো। এবার ছেলে থাকবে কার কাছে, রাত্রে ঘুমোবে কার পাশে? খুব খুব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাদের আশেপাশে এই ছোট ছোট মানুষদের খুব সাধারণ ঘটনাগুলো নিয়েই আমাদের জীবন। মহত্ব খুব বড় ব্যাপার, খুব বিরল। মহত্ব অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে, কিন্তু সমাজটাকে চিনতে হলে, বুঝতে হলে এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোকে বোঝা জরুরি। এই ছোট ছোট মানুষগুলো বাইরে থেকে, যাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ নার্স, কেউ হাসপাতালে সাফাই কর্মী, কেউ পুলিশ, কেউ ব্যাংকে চাকরি করেন, কেউ সরকারি অফিসে, তারা সবাই মিলে এই লড়াইটা এমন করে খুব সাধারণভাবে লড়ে যাচ্ছেন। লড়াইটা 6 মাসে পড়লো, আর কতদিন আমরা কেউই জানি না। লড়াইয়ের শেষটাই ছোট ছোট মানুষগুলো সবাই দেখেও যেতে পারবেন না, সবকিছু জেনেও তারা লড়াইটা লড়ছেন। আজ হয়তো স্বাস্থ্যকর্মী বা বিশেষভাবে ডাক্তারদের নিয়ে কথাগুলো বলছি, কিন্তু এই কথাগুলো বাকি সবার জন্য প্রযোজ্য। লড়াইটা লড়ছেন তাহলে কেন? না, বিশ্বাস করুন, আপনি ব্যালকনিতে গিয়ে থালা বাজিয়েছিলেন বলে উদ্দীপিত হয়ে তারা লড়ছেন এমন নয়। এমনকি লড়তে গিয়ে মরে গেলে তাদের নামে স্ট্যাচু হবে এই আশাতে তারা লড়ছেন তাও না। প্রত্যেকটা ডাক্তার তার বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী, দাদা, দিদি, সিনিয়রদের মধ্যে কাউকে না কাউকে প্রত্যেকটা ডাক্তার হারিয়েছেন
কাউকে না কাউকে, এবং তারা দেখতে পেয়েছেন আলাদাভাবে সম্মান মেলা তো দূর, বেশ কিছু ক্ষেত্রে মারা যাওয়ার পর পড়শিদের কাছে হেনস্থার শিকার হয়েছেন পরিজনেরা। অতিমারির শুরুর দিকে একজন চিকিৎসক মারা গেলে আমাদের কাছে তার স্ত্রী খুব কাতরভাবে অনুরোধ করেছিলেন, তার কোনো সম্মান স্বীকৃতি কিচ্ছু চায় না, শুধু স্বামী যে কোভিডে মারা গেছেন শুধু সেই তথ্যটা যাতে গোপন রাখা হয়। গোদের উপর বিস্ফোরার মতো শোকের উপর সামাজিক হেনস্থা তিনি চাননি। চিকিৎসক নিজেও তো দেখতে পেয়েছেন, এতদিনে পরিচিত প্রতিবেশী যারা প্রয়োজনে সাহায্য চাইতেন, তারাও স্বাস্থ্য অবস্থার সাথে যুক্ত লোকজনকে প্রায় অস্পৃশ্যদের মতো এড়িয়ে যাচ্ছেন। অনেক স্বাস্থ্যকর্মীকে তো পাড়া ছাড়াও হতে হয়েছে। তাহলে লড়াইয়ের দিনগুলোতে কেউ পাশে থাকছেন না, কম মানুষই। লড়াইয়ের দিনগুলোতে সহমর্মিতা সহযোগিতা নেই, লড়াইয়ে হেরে গেলে স্বীকৃতির প্রশ্ন নেই। লড়াইয়ের শেষ অব্দি টিকে থাকতে পারলে এমনও শুনতে হতে পারে, বা পয়সার কি লোভ, রিস্ক জেনেও ইনকামের লোভে রোজ রোজ হাসপাতাল যাওয়াটা ছাড়তে পারেনি, তবু তারা লড়ে যাচ্ছেন। অধিকাংশ চিকিৎসকই এই লকডাউনের সময় হাসপাতালে এসছেন নিয়মিত। প্রাইভেট চেম্বারের কথা বলতে পারছি না, সেখানে সুরক্ষা বা দূরত্ব বিধি বজায় রাখা কঠিন, কিন্তু লকডাউনে রোগীরা হাসপাতালে এসে পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু আবারও বলি, বেশিরভাগ ডাক্তার এসছেন। কেন তাহলে? স্বীকৃতির লোভ থেকে তো নয়, বললামই তো, সেটুকু বোধিলাভ ইতিমধ্যে সবারই হয়ে গেছে। আসলে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এরা অন্যভাবে ভাবতে শেখেনি। এদের লেখাপড়া, ট্রেনিং সবকিছুর মধ্যেই এই ব্যাপারটা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, এটাকে ছাড়া মুশকিল। না, ডাক্তারদের নিয়ে সমাজের চালু ভাবনার প্রেক্ষিতে কথাগুলো অবিশ্বাস্য শোনালেও কথাটা সত্যি। আমি একবারও বলছি না যে হাসপাতালের দরজা পেরিয়ে ঢোকার পরের মুহূর্তে সব ডাক্তার দেবতুল্য হয়ে যান, এরম হাস্যকর কথা বলছি না। সব ডাক্তার মানব জাতির সেবার উদ্দেশ্যে এই চিকিৎসক জন্ম, এই তাড়নায় ভুগতে থাকেন, এমনও বলছি না। বা রোগীর ভালো করতে গিয়ে সবাই জগৎ সংসার বিস্তৃত হন, এটাও বলছি না। কিন্তু ব্যক্তিগত ঝুঁকি থেকে নিজেকে প্রথমেই বাঁচিয়ে রাখার কথাটা, বা আপনি বাঁচলে বাপের নামের আপ্তবাক্য চিকিৎসা করার সময় মাথা থেকে বেরিয়ে যায়, এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। আর বিশ্বাস করুন, এই বোধটুকুতে ঠিকভাবে সার জল দেওয়া গেলে আরো অনেক চন্দ্রকান্ত পাটিল জন্মাতে পারে। চিকিৎসা, তাকে পেশা বলুন, সেবা বলুন, পরিষেবা বলুন, যাই বলুন, তার মধ্যেই শুধু নিজের স্বার্থ চেনার আগে বাকিদের কথা ভাবার অনুভবের বিষয়টা আছে। কিন্তু সেটা পরবর্তী উচ্চতায় চন্দ্রকান্ত পাটিলের পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য ওই যে বললাম, সার জল দেওয়া দরকার। আর সেই সার জল দেওয়ার দায়িত্বটা কিন্তু শুধু মেডিকেল টিচারদের নয়, সমাজের সকলের। আমরা তো আজকাল প্রচুর পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথাবার্তা বলি, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটিতে খাবারে জলে মিশে থাকা রাসায়নিক দূষণ, কিন্তু আমাদের আশপাশের মরাল এনভায়রনমেন্ট বা নৈতিক মূল্যবোধের পরিবেশটা নিয়ে, তার দূষণ নিয়ে কেউ কথা বলি না, কথা বলা তো দূর, ভাবিই না। অথচ বিশ্বাস করুন, আমাদের প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত, প্রত্যেকটা পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এই নৈতিক মূল্যবোধের পরিবেশ নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। এই বিশেষ পরিবেশ দূষণ নিয়ে যতক্ষণ না সচেতন হচ্ছি, যতক্ষণ না অব্দি সার্বিকভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের পরিবেশটার উন্নতির কাছে হাত লাগাচ্ছি, ততক্ষণ অব্দি ডাক্তার চন্দ্রকান্ত পাটিলরা ব্যতিক্রম হয়ে থাকবেন। হ্যাঁ, ডাক্তাররা চিকিৎসা করবেন, করে চলবেন, যেমন করছেন। আজ কোভিডের মুহূর্তে ডাক্তারদের, স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু অন্য সময়ও ছোঁয়াচে অসুখের চিকিৎসা করার সময় ডাক্তাররা বাড়তি ঝুঁকি নিয়েই থাকেন। এইডস রোগী, হেপাটাইটিস বি রোগীর অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনের ঝুঁকি কিছু কম নয়, অথবা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীর চিকিৎসা করেন যিনি, সেই ফিজিশিয়ানের। এই ঝুঁকিগুলোর জন্য ডাক্তার বিশেষ সুবিধে বা স্বীকৃতি বা বাড়তি পারিশ্রমিক চান এমনও নয়, কিন্তু টাকা ইনকাম করতে গেলে ওসব রিস্ক তো নিতেই হবে গুরু, বা পাবলিকের টাকায় পড়ছে তাহলে দরকারের সময় করবে না কেন? এগুলো শুনলে সেবার মনোবৃত্তি বা ওরকম কিছু দৈবাত প্রাণে জাগলেও তড়িঘড়ি সেসব বিলুপ্ত হয়। যাক, কিছু তিক্ত কথাই বলে ফেললাম। শুভ দাশগুপ্তের একটা কবিতার দু চার লাইন লাগিয়ে শুনিয়ে শেষ করব। ক্ষুদিরাম হবে পাশের বাড়ির ছেলে, দেশের জন্য লড়াই করবে ওপাড়ার ওরা। আমার ছেলে ঘাড় গুজে কেরিয়ার বানাবে, বিজ্ঞান শিখবে, অঙ্ক শিখবে, কবিতা শিখবে, বড় বড় মনীষীদের জীবনী পড়বে। দেশের জন্য মুখের রক্ত তুলবে ওপাড়ার ওরা। আমার ছেলে আমার রক্ত জল করা পয়সা সুদে আসলে উসুল করবে। নেতাজি সুভাষ দুরন্ত দুঃসাহসে ঘর ছাড়বে অন্য কেউ। আমার ছেলে নেতাজির জীবনী লিখে অ্যাওয়ার্ড পাবে। তাহলে আমরা এরকম করেই তো ভাববো, আর চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বলবো ডাক্তারগুলো বড্ড কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। চন্দ্রকান্ত পাটিলের নাম মাথায় এলে বলবো
এনাদের দেখে হচ্ছে আমার ডাক্তারগুলো যদি একটু শেখে, অর্থাৎ অপরে শিখুক, অপরে করুক। আর নিজের বাড়ির ছেলেটি বা মেয়েটি ডাক্তার হবার পরে গাড়ি বাড়ি হাঁকানোকে যদি প্রাথমিক মুখ্য না করতে চায়, তাকে জোর ধমকে দেব। আমার বা আমাদের নিজের নিজের পরিসরে পালনীয় কর্তব্য বলে তো আলাদা কিছু নেই, তাই না? কোভিডের আগে তো এরকমই চলছিল, কোভিডের পরেও কি এরকম চলবে? প্রশ্নটা এটাই। ধন্যবাদ। Thank you, Bishan. So that was brilliant. That was brilliant exposition of agony of the profession, and the values that the profession and the service that the profession is putting forth in these dark times for humanity. So now I come to Dr. Wasim, who is right now in fighting COVID at KEM Hospital, where Chandrakant used to study and was working till his last days. So obviously, and next to him we'll hear from Jogiraj, who is guarding the Bengal citadel. So over to you, Wasim, to tell us the story from Maharashtra and how you feel today when we are all, somewhere painfully with agony in our heart, but with spirit afloat, we are celebrating Chandrakant's birthday under the COVID cloud. So over to you, Wasim, to tell us that part of the story from across deep in the COVID fight in Maharashtra. Good evening, everyone. Thank you very much for giving me this opportunity. ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल मेमोरियल डायलॉग में मुझे बोलने का मौका दिया आपने, और ये इतने सारे जो दिग्गज लोग हैं उनके साथ में मैं बोल पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, मान वंदना देना चाहता हूँ श्री चंद्रकांत पाटिल, जो अपने कार्य में करते करते शहीद हो गए थे 2008 साल में। मुझे याद है, आई वॉज इन माई फाइनल ईयर MBBS in a medical college in Mumbai, Grand Medical College, when we came to know about this his sacrifice and all the things around it, and it was something that inspired us a lot. हम सबको काफी प्रेरणा मिली थी उससे कि रूरल एरिया में जाके काम करने की। एक चीज हम जो सीखते हैं इससे कि वहां पे जाना चाहिए जहां आपकी जरूरत है। डॉक्टर शुड बी देयर वेयर ही इज नीडेड rather than where he wants to be there and where it is easy for him. So ये एक चीजें है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती होगी। दूसरा ये कि एक महाराष्ट्र का लड़का, someone from महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र का लड़का बिहार में जाके फ्लड्स के टाइम पे अपनी सेवा दे रहा था, जबकि बहुत सारे राजनेता है जो स्टेट के बीच में जो डिवाइड डाल रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। इस बैकग्राउंड में ऐसे एक डॉक्टर का बिहार में जाके काम करना, वहाँ पे उसने शहादत पाना काम करते हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी एक जो कुछ चिराग होते हैं जिनकी रोशनी किसी सिटी तक, किसी डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक सीमित नहीं होती, वो सब जगह पे उनकी रोशनी पहुंचती है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो वही है कि जो हम चंद्रकांत पाटिल जैसे व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं। और आज के इस दौर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम वापस उसी दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा जो एक संक्रिय सोच आ रही है, नैरो माइंडेडनेस आ रहा है, जो स्टेट के बीच में डिवाइड आ रही है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना मुश्किल हुआ है, अपनी सेवा देना मुश्किल हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के ई-पास की जरूरत पड़ रही थी। जो कोविड काल में एक ऐसा जो हमारे बीच में डिवाइड आया है, उसमें इस बलिदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है कि हमको उससे सीखना चाहिए कि we do not belong to a particular place, we belong to a community at large. So ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं उनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उनको भी मेरा नमस्कार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड काल में जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, वो आज फोर फ्रंट पे आए। हमारी कंट्री में एक समहाउ कम्युनिटी मेडिसिन एक निगलेक्टेड सब्जेक्ट रहा था, एंड अब इस कोविड काल में एक
बहुत आगे आया है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अब हमको समझ में आ रहा है। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ का लोगों को अभी पता चलने लग गया है कि क्या इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम पहले से ध्यान देते, पब्लिक हेल्थ पे अगर हम इन्वेस्ट करते, तो शायद हम इस पैंडेमिक से अच्छी तरह से ये कर सकते, फाइट कर सकते थे। तो रही बात, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि डॉक्टर्स इन टाइम्स ऑफ कोविड, और जो मुंबई में चालू है सब हमारा जो कार्य उसके बारे में। तो डॉक्टर्स इन टाइम्स ऑफ कोविड यानी कोविड काल में हमारी जो भूमिका है उसको मैं 3 दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ, थ्रू 3 पर्सपेक्टिव्स। वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेशेंट्स, मरीज की नजर से, दूसरा डिसीज की नजर से, एक नया रोग है, इस नए रोग की नजर में हमारी क्या भूमिका है इस रोग के दृष्टिकोण से, और तीसरा हमारी दृष्टिकोण से, हमारे परिवार के दृष्टिकोण से, इस न्यू नॉर्मल, जो नया न्यू नॉर्मल है उसमें जो हमारी क्या भूमिका है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम मरीज की नजर से देखें तो हम मेडिकल साइंस एक विज्ञान ही नहीं, एक कला है। एंड हम लोग कहीं ना कहीं एक कलाकार हमारे अंदर है, जो हर मरीज को जब मिलता है तो एक नए रूप में, एक नए रोल में मिलता है। एंड वो हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी आंखों में जो चमक है, कॉन्फिडेंस है, सहानुभूति है, वो मरीज देखता है। नॉर्मल टाइम्स में वो देख पाता था और उससे अपने को कॉन्फिडेंस आता था। बहुत बार मरीज उस डॉक्टर के पास नहीं जाता है जिसके पास में ज्ञान ज्यादा हो, डिग्रियां ज्यादा हो। हालांकि आजकल के युग में गूगल और प्रैक्टो वगैरह से डिग्री देखकर ही लोग जाते हैं, लेकिन बहुत सारी एक पॉपुलेशन है जो आज भी उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो उनको सुनता हो, उनको कंफर्ट करता हो। और उसमें एक जो फेस टू फेस क्लिनिकल टच का जो ये था, कम्युनिटी में जाना, लोगों के बीच में जाना, उनसे मिलना, उनके घर में जाके उनसे मिलना, ये जो चीज है ये कोविड काल ने हमसे छीन लिया है। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आज जब मैं पेशेंट से मिलता हूँ तो मेरे और पेशेंट के बीच में एक मास्क है, एक मुखौटा लगा हुआ है, और पेशेंट को नहीं पता चलता है कि उस मुखौटे के पीछे कौन है। वो एक डरा हुआ, वो तो एक पहले से डरा हुआ है, उसको उठा के एक आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है, ना उसके पास में कोई मोबाइल फोन है, उसके घर वाले कहीं और जगह पे क्वारंटाइन हो। इस बीच में एक पीपी सूट पहन के कोई एलियन जैसा कोई व्यक्ति आता है, उनको मिलता है और चला जाता है। बहुत बार किसी ने अगर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अपने आप से, तो पेशेंट को क्या लगेगा वो किससे मिला है। तो जो एक टच है वो चला जा रहा था। तो इसमें क्या है, हम एक छोटी छोटी जो चीजें कर रहे हैं, जैसे कि जाने के बाद में अपने पीपी पे लिखना कि मेरा नाम ये है, या फिर जाने के बाद पेशेंट को बात करना कि मैं ये हूँ, मैं आपका ये डॉक्टर हूँ। तो ये छोटी छोटी, मेरे एक मित्र है डॉक्टर फरहान, उन्होंने तो अपने पीपी पे अपना फोटो लगाते हैं ताकि उनको पता चले लोगों को कि कौन डॉक्टर से वो मिल रहा है। तो वो एक चीज है जो मरीज को हम एक जो डॉक्टर के साथ में कांटेक्ट है वो हम बढ़ाने के लिए, तो हमारे लिए एक बड़ी छोटी चीज हो सकती है पेशेंट के साथ में ना, हम कौन है ये पेशेंट जानना। लेकिन पेशेंट के लिए बड़ी बात होती है टू रिकॉग्नाइज दैट हु इज ट्रीटिंग हिम। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो एक है, करने से एक फायदा हो रहा है कि इनिशियली लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, लोगों को लगता था कि हमको यहाँ पे लाया गया है, हमारे को यहाँ पे मैं अकेले में मर जाऊंगा किसी अजनबी के बीच में। लेकिन जब वो डॉक्टर से एक पहचान बनती है, नर्सेस से, सफाई कर्मचारी जो भी सब है उनके साथ में एक जब पहचान बन जाते हैं, तो वो पेशेंट भी एक एट होम फील करता है और वो ट्रीटमेंट में काफी सपोर्टिव भी रहता है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड है कि अभी तक जो हमारा मीडिया है और उसमें मरीज एक आंकड़ा सा रह गया है ना। द पॉजिटिव पेशेंट, अगर आप स्टार्टिंग के काल में देखोगे तो यहाँ पे इतने मरीज पाए गए, मुंबई में ये मरीज मिल गया, तो दैट पेशेंट वाज ऑलवेज अ स्टैटिस्टिक, अ नंबर फॉर अ न्यूज चैनल, और इवन फॉर सम डॉक्टर्स हु आर नॉट वर्किंग, स्कोर क्या हुआ है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। बट when you actually work with the patients in wearing a PPE and go inside and work, you realize that beyond that number, the patient is just not a number, no 100 patient, 110 patient, no, beyond that number there is a person, there is a personality, एक व्यक्ति है, उसके पीछे एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्ति और व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है when we are treating the patient। तो ये एक जरूरी है कि उनको उनकी भाषा में बात करें, उनको कंफर्ट दे और उनको अंडरस्टैंड करे। वो आने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लिए बहुत कुछ है। ही मे बी अ सोशल वर्कर, कोई एजुकेशनिस्ट होगा जिसके ना संस्था में बढ़ के कितने सारे लोग डॉक्टर या
नर्सेज बने होंगे या कोई सब्जी बेचने वाला होगा जो, या पुलिस वाला होगा जो इस लॉकडाउन में आपके लिए सेवा दे रहा है। तो ये उनके पीछे की जो ये अगर हम पहचान आसानी होती थी। तो वही था कि अगर हम पेशेंट को इस कोविड काल में, अगर पेशेंट को हम केंद्र बिंदु रखे, सेंटर रखे, तो वो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज होगा। और रही बात एक दूसरे पर्सपेक्टिव की कि डिसीज के अगर हम समझ लिया है तो शायद वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। एक अभी भी 9 महीने के बाद में भी एक रहस्य बना हुआ है एंड नए नए इसके रूप हमको देखने को मिल रहे हैं। रोज एक उम्मीद आती है कि ये ड्रग इसके लिए है, फिर कुछ दिन के बाद एविडेंस आता है कि ये नहीं है। तो शायद ही कोई ऐसा एक्सपर्ट कह सकता है कि हमने कोविड को समझा है, उसके वेरियस प्रेजेंटेशन को समझा है। तो हमको एज अ डॉक्टर ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है अपने लिमिटेशंस क्या है। जब हम कोई ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट को, तो ये जरूरी है कि हम वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखें और ये देखें कि क्या एविडेंस कितना है, और वो पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है। केईएम में एक ओटी के बाहर लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन ऑपरेशन थिएटर इज द पेशेंट इटसेल्फ। वैसे ही कोविड केयर में और उसके जो ट्रीटमेंट के डिसीजन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो पेशेंट है। तो वो उसको अगर कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। हम अभी नए नए ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत बार में ट्रायल में यूज़ करते हैं, तो उसमें पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये मेरे को कोविड काल में सबसे डिफिकल्ट चीज़ लगा है, पेशेंट से कंसेंट लेना। अपने यहाँ के मरीजों का ये रहता है कि आपको जो ठीक लगे वो बताओ। तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि मुझे भी नहीं पता कि क्या ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंट का कंसेंट लेना, उसको बताना कि भाई ये गठिया की बीमारी में यूज होने वाली दवाई थी, ये सोरियासिस की बीमारी में यूज होने वाली दवाई है, वो हम तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा सिचुएशन है, और इसमें अगर हम पेशेंट के परिजनों को अगर टाइम देंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे ना, उनको ऑप्शंस देंगे, तो वो करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। और काफी बार में जो पेशेंट सेंट्रिक डिसीजन होता है उससे फायदा होता है, क्योंकि अभी तक तो हम समझ गए हैं कि कोविड के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है, और जो है वो बेस्ट सपोर्टिव केयर है। शायद हम सब ये भूल चुके हैं कि बेस्ट सपोर्टिव केयर ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेशेंट को टेंडर केयर ना, ऑक्सीजन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, रादर देन गोइंग आफ्टर फैंसी ड्रग्स एंड फैंसी इंटरवेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। और तो इसके लिए पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, इन बिकॉज हमको ये डिसीज का आंसर पता नहीं है। तो यहाँ पे क्यूअर हम लोग ऑलवेज नहीं करेंगे, कंफर्ट ऑलवेज हमारे हाथ में है, तो वो हम कर सकते हैं। और आखिरी बात इसमें के जो पब्लिक हेल्थ में जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक हॉस्पिटल्स का, वो आज हमको रियलाइज हो रहा है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दरवाजे बंद थे, जब कोई भी हॉस्पिटल बंद थे, तो ये जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स है बॉम्बे के बारे में एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसी के बारे में बता सकता हूँ। इन्हें अपने दरवाजे खोले थे, अपनी कैपेसिटी से 3 गुना 4 गुना पेशेंट लिए थे, और कुछ मरीज तो यहाँ पे महीने 2 महीने 3 महीने तक रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कोविड में देख रहे हैं, फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन महीने 2 महीने 3 महीने तक भी रहती है। आप इमेजिन कर लो, अगर ये मरीज अगर प्राइवेट में होते, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बाकी सब चीजें हैं, इनका कॉस्ट कितना आता। अगर हम, तो ये चांस है रियलाइज होने का पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो। और लास्ट पार्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो ये बीमारी है जैसे कि एक जोखिम में हम जाके काम करते हैं, फ्लड्स में जाके उन्होंने काम किया था, अपने जान को जोखिम में डाल के काम किया था, वैसे ही आज हर एक व्यक्ति एक जोखिम में अपने आप को डाल के कर रहा है ना। यहाँ पे हमको जरूरी है कि हम ना एक अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम हीरोइज्म दिखाए ना, कॉशियस हीरोइज्म, रादर देन गोइंग ना ऑल आउट और अदर वे। अगर हम ज्यादा ना डरे, पैरानोइया ना करे, और डरे भी नहीं लेकिन कॉशियस भी रहे, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारी तरफ से। क्योंकि यहाँ हमको सिर्फ धोखा हम तक नहीं है, हमारे पेरेंट्स है, हम उन तक भी हमको डिसीज से प्रोवाइड करना है। तो जब हम इस कोविड काल में हम लोग जब पेशेंट केयर दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड एक डर लगा रहता है कि कहीं मैं इन्फेक्ट होके अपने घर वालों को, अपने परिजनों को कोविड संक्रमित ना करूं। तो ये एक
केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, और एज अ डॉक्टर हमारा रोल होता है कि हम एक टीम लीडर है। तो इस काल में ना हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स की जो परिभाषा है वो ब्रॉडन हुई है। इसमें ना सिर्फ डॉक्टर नर्सेस है, बल्कि जो सफाई कर्मचारी है, क्योंकि पेशेंट मरीज बाथरूम तक भी नहीं जा पाता है ऑक्सीजन की वजह से, तो उस मरीज के लिए एक सफाई कर्मचारी जो उसका डायपर चेंज करेगा वो भी एक बेहद जरूरी मेंबर है। तो उनको भी हम कैसे प्रोटेक्ट करें बीमारी से, जो क्लास 3 क्लास 4 वर्कर्स है हमारे, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, वो एज अ टीम लीडर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनकी ट्रेनिंग करना, उनको हमारे ऑब्जर्वेशन में हम लोग बहुत बार में फर्स्ट टाइम जब कोई आता है तो उसको हम हमारे ऑब्जर्वेशन में डॉनिंग डॉफिंग सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम एक तरह से लड़ सकते हैं। और ये है कि हमको सिर्फ अभी इस काल में बीमारी से भी ही नहीं लड़ना है, बल्कि हमको मिस इन्फॉर्मेशन से भी हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोविड कुछ भी नहीं है, एक फ्लू है, ये एक साजिश है। तो ये लोग काफी हद तक फैले हुए हैं, उनका अपोज करना जहाँ पे ना अगर हम अपोज नहीं करेंगे तो फिर ये लोग हावी हो जाएंगे, और जो बहुत सारे मरीज है वो लेट प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं रहा है हेल्थ केयर पे। उनको लग रहा है डॉक्टर तो यहाँ पे ठगने के लिए बैठे हैं। तो इन जो तत्व है, जो एंटी सोशल तत्व है, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठाना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं तुम पे प्रेशर डालेंगे, तुम पे कुछ ट्रीटमेंट जो इफेक्टिव नहीं है करने का दबाव डालेंगे, तो उनके अगेंस्ट भी एक रेजिस्टेंस दिखाना। जैसे डॉक्टर रविकांत ने बताया था कि उनको भी बहुत सारे रेजिस्टेंस मिले थे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड ऑल। तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम डटे रहे ना, जहाँ पे उसूलों पे आ चाहे टकराना जरूरी है, वैसे जरूरी है कि हम जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी गलत बातें हैं, उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। तो ये एक बेहद जरूरी है। और अपने को प्रोटेक्ट करते करते हम हर एक से लड़े। बहुत सारे महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एंटी सोशल, ये डॉक्टर्स को जो रिस्क है वो काफी है। बट इनके बावजूद भी आज एवरी स्पेशलिटी के लोग लड़ रहे हैं। इन अ वार्ड, हमारे वार्ड में सर्जरी से लेके पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का बेचारा बंदा है जिसको कभी पेशेंट नहीं देखा, वो भी आज आके पेशेंट केयर में ये कर रहा है, सीख रहा है। हर विभाग के लोग हैं, एनाटॉमी से लेके फिजियोलॉजी, सब एक साथ मिलके, कोई भी अभी स्पेशलिस्ट नहीं रहा, सब एक डॉक्टर्स ही रहे हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंस है। और इस सब की वजह से जो एक मानसिक हमारे ऊपर दबाव है, उसको हमको जो हैंडल करना है। बहुत बार में हुआ है कि इस प्रेशर में इतना डेथ्स देख के, हमने डेथ्स देखे हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके इसमें कभी डेथ्स हुए ही नहीं है, बट उनको भी डेथ्स देखने पड़ रहे हैं, डेथ डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। इट इज अ ट्रॉमेटिक इवेंट इन आवर लाइफ, एंड इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड प्रेशर्स, जो एक मानसिक दबाव है, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। वो शायद हम हेल्थ केयर में हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स में, कि उनका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाए। I also had few episodes of nervous breakdown because of seeing so many deaths and all. I think it is important to attend to that and accept that, and take help when needed. And in all this thing, the small things from patients. पेशेंट ने कोई बूढ़ी अम्मा ने तुम्हारे सर पे हाथ फेर दिया, ने मुस्कुरा के तुमको थैंक यू बोल दिया, किसी ने गुलाब का गुलदस्ता दिया, या कुछ तुम्हारे लिए कोई 4 शब्द कहे, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग उसी में खुश रहते हैं। भले ही कोई अवार्ड ना मिले, कुछ ना मिले, ये जो छोटी छोटी पेशेंट की तरफ से वाली जो अप्रिसिएशन है, उससे एक पॉजिटिविटी मिलती है, उससे एक लड़ने में क्षमता मिलती है। क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। आई थिंक अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि कोविड we are here for a long war and it is not going to stop soon, so we should be prepared for a long war, and अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, एक साथ में लड़ते रहना है, बैलेंस रखना है अपने आप को, and we should take inspiration from people like डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल और उनकी सेवा, जैसे डॉक्टर रविकांत सिंह ने जो एक पैशनेटली जो बात कही है, अपने जिस तरह से एक डॉक्टर ने सेवा देनी चाहिए, एक दिल से होना चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है इस काल में ना। बिना भेदभाव के, बिना तुम्हारे जो कंसीव्ड नोशन है उनको साइड में रखे, जो आप सेवा दे, वो बेहद ज़रूरी है। और मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे ये मौका दिया
और एक मुझे एक गर्व है कि KEM हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के लिए वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में उनके नाम से एक नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है। ये सर ने जैसे बोला, इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक मराठी लड़के के लिए वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसके कार्य को सराहा जा रहा है, एक 12 साल के बाद उसको याद किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से इस फाउंडेशन को, और आगे ही ऐसे ही करते रहे कार्य। थैंक यू वेरी मच। ধন্যবাদ ওয়াসিম। আমরা তিনজন বক্তার থেকে, তিনজন আলোচকের থেকে তিনটে দিক উন্মোচিত হলো এতক্ষণ ধরে, এবং সবটাই চন্দ্রকান্তের প্রেরণার উপর ভিত্তি করে ডক্টর রবিকান্ত সিং তার আবেগ মথিত আবেদনে আমাদের সামনে পেশার উজ্জ্বল দিকগুলো উপস্থাপিত করেছিলেন। পেশার বেদনা, পেশার অভিমান এবং পেশার অভিমুখ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমাদের তারপরে। এবং ওয়াসিম একদম কোভিডের প্রেক্ষিতে চিকিৎসকরা কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন, তাদের ব্যথা বেদনার জায়গাগুলো কোথায়, তাদের সত্তার যে অস্তিত্বগুলো সেগুলো কিভাবে ডাক্তার রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে জীবন উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে সেগুলো বলার চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসকদের প্রতিদিন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে করোনার আবহে দুটো দিক দিয়ে আলোড়িত হতে হচ্ছে। একদিকে দাঁড়িয়ে তারা বহু ক্ষেত্রেই দেখছেন তার সব থেকে ভালোবাসার জিনিসটা হচ্ছে একজন রোগীকে ভালো করা। সেটাকে সব ক্ষেত্রে তারা ভালো করতে পারছেন না। ভালো করার আনন্দে তারা ভীষণ আনন্দিত হচ্ছেন, দুঃখে অনেক সময় ভেঙে পড়ছেন। তার পাশাপাশি সহকর্মীদের বহু ক্ষেত্রেই আমাদের বুক বেঁধে বলতে হচ্ছে বিদায়। এইরকম একটা প্রেক্ষিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক চিকিৎসককে পেয়েছি যারা বুক চিতিয়ে লড়াই করছেন সেই কালো ঘরগুলোতে, যে ঘরগুলোর সব খবর আমরা পাই না। এরকমই একজন আমাদের সামনে আছে যার কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে নতুন করে আমার বলার কথা নয়, প্রত্যেকেই তাকে জানে। অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এবং অত্যন্ত প্রেরণা সারা রাজ্যের চিকিৎসকদের কাছে। আমি আর বেশি কথা বলবো না, আমি যোগীরাজকে বলবো সারা রাজ্যের চিকিৎসকরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে করোনার প্রেক্ষিতে যে উজ্জ্বল লড়াইটা লড়ছে এবং আমরা কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার সম্পর্কে দিক নির্দেশ করার আগামী 10 মিনিটে। যোগীরাজ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি ওয়াসিমের ব্যাচমেট নই, আমি ওয়াসিমের জুনিয়র। ওয়াসিম হচ্ছে ভারতের প্রথম ইনফেকশাস ডিজিজের ডিএম, আমি থার্ড ব্যাচ। তো আমরা একসঙ্গে 2-3 বছর থেকেছি এমসে, এবং আমি ও আমাকে অনেক কিছু হাতে ধরে শিখিয়েছে। একসঙ্গে দুজনে প্ল্যাটফর্মে এসছি, আমার ভালো লাগছে। এবং এই যে জবে আমি দিল্লি থেকে ফিরেছি জানুয়ারির মাঝামাঝি, তারপরে তখনই করোনা আমরা খবর পেয়েছি। আমার ওয়াসিমের রেগুলার আলোচনা হতো যে কবে ইন্ডিয়াতে আসবে, আমাদের তো কোমর বেঁধে নামতে হবে। এবং আমরা কোমর বেঁধে নামবো কেন? কারণ এটা আমাদের মেরা আপনা দিল কা সাবজেক্ট হ্যায়। কারণ আমরা এই জন্যই এসছি। উই হ্যাভ সিন যে সব অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে লেখা থাকে যে দিস ইজ নট ফর ইনফেকশাস ডিজিজ, সংক্রামক ব্যাধির জন্য নয়। আমরা সেই বাধাটা টপকে 3 বছর পড়েছি, তারপরে আমরা ফিল্ডে এসছি। এবং এই ফিল্ডে আমাদের বড় কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল কোভিড। কারণ আমরা প্রথম থেকে এটার পিছনে যদি লড়তে পারি তাহলে লোকেদেরকে আমরা আনতে পারবো। কারণ একটা ট্যাবু থাকে, একটা ভয় থাকে, কিন্তু যদি সবাই ঠিকঠাক ডন করে সবকিছু পড়ে নামি তাহলে আমাদের রিস্ক কিন্তু যথেষ্টই কম। সেটা আমরা কাজ করতে করতে আরো বুঝেছি। এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্সপেক্টিভে প্রথম আমরা ওয়াসিমের মতো দুর্ভাগ্যবান নই। প্রথম দিকে ওয়াসিমরা একই দিনে এক গাদা পেশেন্ট, আমাকে ওয়াসিম বলতেন যে কি বলবো বস, একদিনে 8 জন মরে গেল চোখের সামনে, 6 ঘন্টার মধ্যে এত ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কিছু করতে পারছি না। একটা অ্যাগনি যে আমরা কিছুই করতে পারছি না। সেই অর্থে আমি কিন্তু ভাগ্যবান, প্রথমে আমি এত খারাপ পেশেন্ট একসঙ্গে পাইনি। আমরা প্রথমে খুব চিল আউট করছে, এরকম ধরনের সব বাইরে থেকে এসছে, বিদেশ থেকে এসছে, যারা বিদেশে ভারতবর্ষের নাগরিক বিদেশে থাকেন,
পড়াশোনা করেন বা সেখান থেকে বেড়াতে টেড়াতে গেছেন এবং ফিরে এসছেন ইনফেকশন নিয়ে, এবং তাদের মধ্যে ডেথ প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে খুব কম ছিল, যার জন্য আমরা কিন্তু একটু প্ল্যানফুলি এগোতে পেরেছিলাম। এবং তার মধ্যে দুটো গ্রুপ অফ পিপল কোভিডে কাজ করেছে, একদল একদম সামনে থেকে লড়াই করেছে, আরেক দল ডক্টর চৌধুরীর মতো যারা প্ল্যান করেছেন যে কিভাবে আমরা কোভিড হসপিটালগুলো খুলবো, কিভাবে সেফ হোম খুলতে পারি, কিভাবে আমরা কমিউনিটিতে বিভিন্ন সেন্টার খুলতে পারি যেখানে যারা অন্য রাজ্য থেকে আসবেন বা অন্য দেশ থেকে আসবেন তাদেরকে আমরা আইসোলেট করে রাখবো। তো এই প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি না আমরা সবাই, এবং এই সমস্যাগুলো নিয়ে এখন বলে লাভ নেই। আমাদের এখন সামনের দিকে যদি আমি একটু দেখি যে আমরা কি কি পেলাম কোভিড থেকে। প্রথমে সবাই ভয় পাচ্ছিল, ধীরে ধীরে কিন্তু ভয়টা কমতে শুরু করেছে। এবং দেখুন, এটা হাই রিস্ক জোনে কাজ করলে ইনফেকশন হবেই, কিছু কিছু লোকের হবেই, এবং তাদের মধ্যে আমাদের কিছু লোক চলেও যাবেন। এটা কাইন্ড অফ ওয়ার, এখানে এটা একদমই যুদ্ধ। ধরে নিন যে একটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান লড়াই চলছে এবং আমরা একদম ব্যাটল ফিল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং গুলি চালাচ্ছি, গুলি খাচ্ছি এবং বাঁচছি। এটা কিন্তু তাই। এবং আমরা প্রত্যেকে সোলজার। আমি নিজেকে এখনো সোলজারই ভাবি। যখন আমি ভেতরে ঢুকি একটা আর্মারি পরে, আমাদের লড়াই করার প্রবণতা এবং ক্ষমতা একটু অন্য, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে লড়তে হচ্ছে। এবং প্রত্যেক দিন আমরা নতুন নতুন পার্সপেক্টিভে ডিজিজটা পাচ্ছি, যেমন ওয়াসিম বলছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কিছুটা হলেও আমরা অক্সিজেন থেরাপিটা বুঝেছি, যে অক্সিজেন আমাদের মহামূল্যবান ঔষধ। সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক দিতে পারি এবং সাপোর্টিভ কেয়ার ঠিকঠাক দিতে পারি, আমরা রুগীর কে অনেকটাই ভালো করতে পারি। যেমন প্রথম দিকে আমাদের 8 থেকে 10% লোক ডেথ হচ্ছিল, এখন কিন্তু সেটা 2%-এর নিচে চলে গেছে। তার মানে হয়তো আমরা ডিজিজ আন্ডারস্ট্যান্ড করছি, ডিজিজ ভালো বুঝছি, অথবা আমরা রুগীটাকে ভালো করে দেখছি। রুগীকে ভালো করে দেখলেই কিন্তু অর্ধেক রোগ সেরে যায়, এটুকু আমরা সব ডাক্তাররাই জানি। কারণ সব কিছু আমরা কিন্তু বুঝে চিকিৎসা করি তা নয়, আমরা অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ করি। এবং এই ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমাদের সব পার্সপেক্টিভ থেকে আসে, রুগীর সঙ্গে কথা বলা, রুগীর ঠিক হিস্ট্রি নেওয়া। আমি যদি হিস্ট্রি ঠিক করে না নিই, কবে থেকে তার রোগটা হচ্ছে, কি বৃত্তান্ত, তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না রুগী কিভাবে খারাপ হচ্ছে। কিন্তু সেই দিকটা এখন অনেক সহজ হয়েছে। এবং আমি খুবই আনন্দিত লাস্ট 2-3 মাসে উন্নতিটা দেখে। প্রথম দিক থেকে যেটা ছিল, কিছু মধ্যবয়স্ক এবং ইয়াং ডাক্তাররাই লড়াইটা করছিলেন। এখন আমরা আরো কিছু ইয়াং ডাক্তার পেয়েছি, এবছর পাস করে গেছেন যারা, সেই ছেলেগুলি বন্ডে আমাদের সরকারি হাসপাতালে সব এসছেন। এবং এই ছেলেগুলো মানে আমি যত কথা বলবো তত কম, সদ্য পাস করেছে তারা। এবং তারা যেভাবে পেশেন্টদের দেখছে, অনেক বড় বড় ডিএম এমডি কনসালটেন্টদের যাদের 10-15 বছর 20 বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, তারাও ওইভাবে দেখেন না। প্রত্যেক কটা পার্সপেক্টিভ তারা দেখছে, সদ্য পাস করার কোয়ালিটি তাদের আছে। এবং আমরা যখন করোনা আইসিইউ চালু করি, তখন আমাদেরকে কিছু স্টুডেন্ট দেওয়া হয় সিএনএমসি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে। আমি যত ভালো কথা বলবো তত কম বলা হবে। তারা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে হাতে ধরে, চোখে আঙুল দিয়ে, যে রুগীকে যদি ভেন্টিলেট করতে করতে আমরা প্রোন করে দিই, তাহলে আমরা কি সাকসেস পেতে পারি। আমরা লাস্ট 2 মাসে 6 জনকে ভেন্টিলেট করেছি, প্রোন করে 6 জনই বেঁচে বাড়ি গেছে। এমনি আমরা নর্মালি একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে 30-40% লোক কিন্তু মারা যায়। এটা অ্যাভারেজ যে কোনো ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের যদি ঠিকঠাক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট হয়, তাহলে এটাই তাদের রেকর্ড। করোনায় কিন্তু 5% লোক মাত্র মারা যাচ্ছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে। ঠিক মতো কেয়ার দিতে পারলে 95% লোক কিন্তু বাড়ি যাচ্ছে। এটা কিন্তু এই ইয়াং ব্লাড আমাদেরকে দিয়েছে। তারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, এই সদ্য পাস করা ছেলেগুলো, আমি যত কথা বলবো তত কম বলা হবে তাদের নিয়ে। এবং এদের কিন্তু ভয় ডর একদমই নেই, এদের একদম লড়াকু মানসিকতা আছে এবং এরা ভীষণই প্রফেশনাল। এই যে একদম তারা পালিয়ে যায় না, তারা যা পায় লড়াই করে। এবং আমাদের অপ্রতুল
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এটা আমরা জানি ভারতবর্ষে কত পার্সেন্ট জিডিপি আমরা সরকারি খাতে হেলথে পাই না, কিন্তু এই ছেলেগুলো তার মধ্যে তাদের যে সীমিত ক্ষমতা আছে তার মধ্যে দিয়ে যারা লড়ে যাচ্ছে, সেটা আমি অভাবনীয়, আমার অদ্ভুত লেগেছে। এবং সব থেকে বড় আরেকটা বড় সমস্যা হয় আমাদের যে বোঝানো যে আমার রুগী অসুস্থ আছেন, সে কতটা অসুস্থ আছে সেটা বাড়ির লোককে কমিউনিকেট করা, সেটা খুব কঠিন হয়ে যায়। সেটা এখন অনেক ইজি হয়েছে, কারণ ফোনের থ্রু দিয়ে কিন্তু আমরা এখন কিছুটা যোগাযোগ রাখতে পারছি, এবং ওয়েবসাইটে এই খবরগুলো দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কোন বেডে কোন পেশেন্টের কি হাল হকিকত আছে, কিছুটা বাড়ির লোক বুঝলেও বুঝতে পারছেন, যেটা আগে কিন্তু কমিউনিকেশন গ্যাপ বড্ড বেশি ছিল। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারতাম না যে আমরা বাড়ির লোককে কি বলবো। আমরা তো জেনারেলি পেশেন্ট দেখে তারপরে বাইরে বেরিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত, যে আপনার রুগীর এই অবস্থা, এই হয়েছে, এতটা বাঁচার চান্স, এতটা নেই। এখন সেই জিনিসগুলো আমরা করতে পারছিলাম না, কিছুটা হলেও এখন সেটা আমরা পারছি। এবং যে রেটে আমাদের কোভিড হসপিটালের নাম্বার বেড়েছে, এবং প্যারালালি নন কোভিড কেয়ার গুলি আবার ওপেন হচ্ছে, এই নিও নর্মালে যখন ট্রেন বাস সব খুলে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে কিন্তু কোভিড রুগীর সংখ্যাও বাড়বে এবং নর্মাল রুগীর কেয়ার নিয়েও কিন্তু ডিফিকাল্টি হবে। কিন্তু এই যে প্যারালাল ব্যবস্থাগুলো আস্তে আস্তে খুলছে, এবং 7 দিন কাজ 7 দিন ছুটির যে কনসেপ্ট, সেটা শুধু কোভিড এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাকিদের কিন্তু রোজ আসতে বলা হচ্ছে, এগুলো আস্তে 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 আমরা কিন্তু নিজেদেরকে আবার নর্মাল লাইফে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের মেডিকেল কলেজগুলো এবং হাসপাতালগুলো কিন্তু নর্মাল লাইফে চলে যাচ্ছে। তো আমি খুব আশাবাদী, যেভাবে ইয়াং ব্লাড আসার পরে আমাদের যে লড়াইটা অনেক ইজি হয়ে গেছে, এবং আমি চাইবো যে আস্তে আস্তে আরো লোকজন কোভিডে আসুক। এবং কোভিড বোঝা সত্যি কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিছু ক্লু পাই না, তা সত্ত্বেও আমি বলবো শুধু সাপোর্টিভ কেয়ার দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক অ্যাচিভ করেছি। তো সেইটা আমার কাছে অভাবনীয় লেগেছে। যেমন চন্দ্রকান্ত লড়াই করেছে, এবং লড়াই করতে গিয়ে তার সে আর নেই আমাদের মধ্যে, তেমনি আমাদের অনেক বন্ধু, আমার সিনিয়র আমার জুনিয়র একজন দুদিন আগে এক গাইনোকোলজিস্টের ডেথ হয়ে গেল, আমার কলেজেরই সিনিয়র রকিবদার ডেথ হয়েছে। তো এগুলো দেখুন, এইসব সেটব্যাক যুদ্ধে থাকবে, কিন্তু আমাদেরকে যুদ্ধটা তো এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। ইটস এ ওয়ার, এবং এই যুদ্ধে মানবতা জিতবে। Thank you. That's the ending point. So we heard for leaders within the profession talking us about vision, passion, greed and positivity. আমরা পেশার মধ্যে থেকে লড়তে থাকা 4 জন প্রফেশনালের থেকে এতক্ষণ শুনলাম দিগন্ত জোড়া দৃষ্টি, আবেগ এবং সহমর্মিতা, জয় করার অদম্য দৃঢ়তা এবং সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, এই 4টে থাকলেই জেতা যায়। এবং আমাদের মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে চন্দ্রকান্ত, যে আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে দিয়ে যাবে। আমরা এই অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আমি আমাদের লিভার ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ডক্টর পার্থ সারথী মুখার্জিকে অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠানের শেষ করার ঘোষণা করার আগে, এবং তিনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন এবং তিনি আপনাদের সামনে কিছু বলবেন। আজকে চন্দ্রকান্তের জন্মদিন, এবং আমরা চেয়েছিলাম চন্দ্রকান্তের জন্মদিনে আমরা আরো বেশি করে নিজেদের প্রাণিত করতে, উদ্দীপিত করতে, অঙ্গীকারবদ্ধ করতে, এবং আমাদের চিকিৎসক যারা আজকে ছিলেন, ডক্টর ওয়াসিম, ডক্টর যোগীরাজ, ডক্টর বিশান এবং আমাদের ডক্টর রবিকান্ত, তাদের 4 জনের কাছ থেকে যে আলোক, মানে মানুষের স্বাস্থ্য সংকটে চিকিৎসকরাই তো ভরসা, এবং সেই চিকিৎসকরাই চিরকাল মানুষকে ভরসা দিয়ে এসছেন, মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। চন্দ্রকান্ত তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, এবং আজকের এই যে চিকিৎসক যারা আছেন তারাও একইভাবে সেই পথ অনুসরণ করে চলেছেন, এবং এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি সবকিছুর পরে সবচেয়ে বেশি ভরসা। তো আমি জাস্ট একটা ছোট্ট কাজ আমাদের করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে
আপনারা জানেন যে যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন হয়তো অনেকেই ছিলেন না, কিন্তু আমি এক্ষুনি দেখছিলাম আমাদের টিম আমাকে জানাচ্ছিল, আমার সহকর্মীরা, যে অ্যাট এ টাইম বোধহয় ফেসবুকে প্রায় 600-700 মানুষ আজকে দেখেছেন এটা। তো হয়তো শুরুর দিকে সবাই আসতে পারেননি। তো আমি उमाकांत जी, लता जी आप लोग हैं? उमाकांत जी, लता जी आप लोग हैं? नहीं ना, अच्छा somehow ওনারা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। তো আজকে এসেছেন उमाकांत जी? लेकिन हाँ उमाकांत जी, लता जी है आप? मोनिका? हाँ, थोड़ा आपको चेहरा दिखाई। हाँ, थोड़ा वो जो लता जी के हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि आज जो हुआ है, जो we have taken another endeavor, that is चंद्रकांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस, सो उसका आनुष्ठानिक जो उद्घाटन वो करना है। तो लता जी आप थोड़ा वो बताइए, इधर एनिमेशन में थोड़ा क्या हमारा टीम वो कुछ करके दिखाएगा। देखिए लता जी आपको देख नहीं पा रहे हम लोग। এবং আপনাদের জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আগামী মঙ্গলবার থেকে আমাদের এই চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এবং হেলথ সায়েন্সেসের আমরা যে কাজ শুরু, মানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেওয়া শুরু হবে অনলাইনে আগামী মঙ্গলবার থেকে। उमाकांत जी, लता जी है? हाँ, तो थोड़ा वो कर दीजिए। ठीक है, चलो करो। চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এবং হেলথ সায়েন্সের আজকে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হলো এবং এটি করলেন মাননীয়া লতা পাটিল, আমাদের চন্দ্রকান্তের মা। উমাকান্তজিও ছিলেন এবং আপনারা সকলেই ছিলেন, সকলের উপস্থিতিতে এই শুভ কাজটি সম্পূর্ণ হলো। যাই হোক, শেষে যারা আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেককে অন বিহাফ অফ লিভার ফাউন্ডেশন, ডক্টর রবিকান্ত সিং, ডক্টর ওয়াসিম খোটে, ডক্টর বিশান বোস এবং ডক্টর যোগীরাজ রায়, we are really thankful to you. You have participated in this discussion, and all the participants, those who are watching this program, যারা যারা এখানে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, on behalf of লিভার ফাউন্ডেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানে শেষ হলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।